Hello, welcome to my channel. Today we will discuss 30 important one mark questions, that is MCQ, multiple choice questions of chapter 1, that is Indian Constitution, which is very important and selection questions for semester 2 examination of plus 3 first year BA, BCom and BSc for all colleges of Odisha. So let us start today's video. Before the start of the video, we should know some meaning of some important words or keywords. So let us know the keywords. Sovereign means ସାର୍ବଭୌମ. Social ଅର୍ଥ ସାମାଜିକ. Socialist ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମାଜବାଦୀ. Secular ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ. Democratic ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ. Republic ଗଣତନ୍ତ୍ର. Justice ନ୍ୟାୟ. Liberty ସ୍ୱାଧୀନତା. Equality ସମାନତା. Fraternity ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ. Constitution ସମ୍ବିଧାନ. Preamble ପ୍ରସ୍ତାବନା. Constitution Assembly ବିଧାନସଭା. Adopt ଗ୍ରହଣ କରିବା. Amend ସଂଶୋଧନ. Amendment Act ସଂଶୋଧନ ଅଧିନିୟମ. Revolution ବିପ୍ଳବ. Economic ଅର୍ଥନୈତିକ. Political ରାଜନୈତିକ. Now let us know these 30 MCQ questions and their answers. Question number 1. Constituent Assembly was set up under which plan? କେଉଁ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବିଧାନସଭା ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ସ ଆର୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ପ୍ଲାନ୍, ସିମନ୍ସ କମିଶନ, ନେହେରୁ ରିପୋର୍ଟ, all of the above. Correct answer is Cabinet Mission Plan. Question number 2. The drafting committee of Constituent Assembly was appointed on ବିଧାନସଭାର ଡ୍ରାଫ୍ଟ କମିଟି କେବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ସ ଆର୍ 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947, 29 ଅଗଷ୍ଟ 1947, 20 ଅଗଷ୍ଟ 1950 and 20 ଅଗଷ୍ଟ 1950. Correct answer is 29 ଅଗଷ୍ଟ 1947. Question number 3. Who was the chairman of drafting committee? କିଏ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କମିଟିର ସଭାପତି ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ and ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର. Correct answer is ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର. Question number 4. When Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly? କେବେ ବିଧାନସଭା ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଆନ୍ସର ହେଉଛି 26 ନଭେମ୍ବର 1949. Question number 5. When did the Indian Constitution come into action? ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା? ଆନ୍ସର ହେଉଛି 26 ଜାନୁଆରୀ 1950. ଆମର ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନଟି 26 ନଭେମ୍ବର 1949ରେ ସମ୍ବିଧାନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା. ସେହି ସମ୍ବିଧାନଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ସାରା ଭାରତରେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା 26 ଜାନୁଆରୀ 1950 ମସିହା. Question number 6. Constituent Assembly took how many days to draft Indian Constitution? ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଥିଲା? ଆନ୍ସର ହେଉଛି 2 years 11 months and 18 days. 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ ଏବଂ 18 ଦିନ.
ଯାହାକି इंडियन कन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान कार्य आरंभ होता ड्राफ्ट कमिटी द्वारा 1947 मसीह जहाँकि सरू सरू 1949 मसीहा हो जाता संपूर्ण संविधान लेखालेखि सरू सरू पाखापाखि 2 वर्ष 11 मास 18 दिन लगी। क्वेश्चन नंबर 7 हु इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किए भारतीय संविधान पिता भाव में परिचित आंसर होची डॉक्टर बी आर आंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 8 द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय संविधान हेउची देशर सर्वोच्च नियम यह कहा द्वारा सुरक्षित ऑप्शन गुड़िक होची द सुप्रीम कोर्ट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द पार्लियामेंट एंड द प्रेसिडेंट। करेक्ट आंसर होची द सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 9 द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय भारतर संविधान प्रस्तावना बा प्रीएम्बल किए लिखिथिले ऑप्शन गुड़िक होची जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड महात्मा गांधी। करेक्ट आंसर होची जवाहरलाल नेहरू भारत संविधान प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू प्रस्ताव देथिले बा से लिखिथिले। क्वेश्चन नंबर 10 व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द माइंड एंड आइडियल्स ऑफ द फ्रेमर्स बा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स भारतीय संविधान केउं अंश संविधान निर्माता मानकर मन और आदर्श को प्रतिफलित करे ऑप्शन गुड़िक होची द प्रीएम्बल फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द करेक्ट आंसर इज द प्रीएम्बल बा प्रस्तावना जी की संविधान निर्माता मानकर आदर्श को चिंताधारा को प्रतिफलित करे। क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट अमेंडेड द प्रीएम्बल एंड एडेड द वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेक्युलर निम्नलिखित संशोधन कार्य मध्यरु केउटी प्रस्तावना रे प्रीएम्बल रे संशोधन करी समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ी थिला ऑप्शन गुड़िक होची 42nd बा 42तम अमेंडमेंट एक्ट 1976 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974। करेक्ट आंसर होची 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 42तम संशोधित नियम 1976 मसीह जहाँकि करा जाइथिला। क्वेश्चन नंबर 12 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेट इज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया निम्नलिखित तारीख मध्यरु केउटी भारतर संविधान प्रीएम्बल रे प्रस्तावना रे उल्लेख करा जाइछि ऑप्शन गुड़िक होची 26 नवेम्बर 1949 25 जनवरी 1950 15 अगस्त 1947 26 जनवरी 1950। करेक्ट आंसर होची 26 नवेम्बर 1949 26 नवेम्बर 1949 मसीहा जो तारीख रे कि संविधान को ग्रहण करा जाइथिला जहाँकि कार्यकारी हो 1950 मसीहा जनवरी 26 होता तो प्रीएम्बल मध्य यही तारीखटी उल्लेख अच्छी 26 नवेम्बर 1949। क्वेश्चन नंबर 13 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया आज ऑप्शन गुड़िक होची यूनियन ऑफ स्टेट्स क्वासी फेडरल यूनियन टेरिटोरी ए यूनिटारी स्टेट भारतर संविधान भारत को किपरि वर्णना करे
करेक्ट आंसर होची ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 14 द प्रीएम्बल वाज प्रपोज्ड बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी बाय ऑप्शन गुड़िक होची जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ड्राफ्ट कमिटी सम्मुख में प्रीएम्बल लिखिबार प्रस्ताव किए रखिथिले? करेक्ट आंसर होची जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 15 व्हिच डे इज ऑब्जर्व्ड आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे और संविधान दिवस? केउं दिन को भारतीय संविधान दिवस भाव में पालन करा जाए? आंसर होची 26 नवेम्बर। जो दिन कि 26 नवेम्बर बा 26 नवेम्बर 1949 सारा संविधान सभा आम भारतीय संविधान को ग्रहण करा जायतिला। सेथिपाई 26 नवेम्बर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे बा संविधान दिवस भाव में पालन करा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु आर द अल्टीमेट सोवेरेन? भारतर संविधान अनुजाई केउ माने सर्वशेष सार्वभौम अटंती? ऑप्शन गुड़िक है इंडियन पीपुल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑल इलेक्टेड लीडर्स ऑफ इंडिया। द करेक्ट आंसर इज इंडियन पीपुल, भारतर नागरिक माने। क्वेश्चन नंबर 17 द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑप्शंस आर फिलोसफी ऑफ इंडिया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, इंडियन कल्चर एंड रिलीजियस कॉन्सेप्ट। भारतीय संविधान प्रस्तावना कहा उपर आधारित? करेक्ट आंसर होची ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 18 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टीज इज sought to be secured to the citizens of India in the preamble? निम्नलिखित स्वाधीनता गुड़िक मध्यरु केउंटी भारतीय नागरिक मानकु प्रीएम्बल रे बा प्रस्तावना रे सुरक्षित रखिबा को चेष्टा करा जाए? ऑप्शन गुड़िक हला फर्स्ट ऑप्शन होची थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। सेकंड ऑप्शन होची थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ। थर्ड ऑप्शन होची एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। फोर्थ ऑप्शन होची थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ एंड वर्शिप। करेक्ट आंसर होची ऑप्शन 1 थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। क्वेश्चन नंबर 19 व्हिच पार्ट of constitution declared that India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic? संविधान केउं अंश घोषणा करिछि जे भारत एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतांत्रिक गणतंत्र? ऑप्शंस आर फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, preamble, fundamental duties. The correct answer is preamble वा प्रस्तावना। Question number 20 the ideal of justice, social, economic and political mentioned in the preamble has been taken from न्याय, सामाजिक, अर्थनैतिक और राजनैतिक। प्रीएम्बल उल्लेख कराइथिबा एई शब्द केउठारु अना जाइछि? ऑप्शन गुड़िक होची फ्रेंच रिवोल्यूशन, रूसियन रिवोल्यूशन, अमेरिकन सिविल वार, नॉन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर इज रूसियन रिवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 21 द थ्री वर्ड्स liberty, equality and fraternity mentioned in our preamble has been taken from? आमर प्रस्तावना रे उल्लेख करा जायतिबा
ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମାନତା ଏବଂ ଭାତୃଭାବ ବା ଭାତୃତ୍ୱ ଏହା କେଉଁଠୁ ନିଆଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ରୁଷିଆନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍, ଆମେରିକାନ୍ ୱାର୍, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏଭଭ୍। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। Question number 22. Which of the following is described as the soul of the Constitution? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ, ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏଭଭ୍। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ। Question number 23. Indian Constitution ensure justice in which of the following? ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିରେ ନ୍ୟାୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ? ଅପସନ୍ସ ଆର୍ ସୋସିଆଲ, ଇକୋନୋମିକ, ପଲିଟିକାଲ and all of the above. Correct answer is all of the above. That means social, economic and political. ଆମର ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ there are justice means social justice, economic justice and political justice. ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ। ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ଏଇଟା ପାଇବାର ଅଧିକାର ଅଛି। Question number 24. Preamble has been amended by which amendment act? Preamble କେତେତମ ସଂଶୋଧନ ଅଧିନିୟମ ଦ୍ୱାରା ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ସ ଆର୍ 27th, 44th, 42nd and 40th. Correct answer is 42nd. That is 42ତମ ସଂଶୋଧିତ ନିୟମ ବା 42nd Amendment Act. Question number 25. 42nd Amendment of Indian Constitution added which of the terms to preamble? ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର 42ତମ ସଂଶୋଧନ କେଉଁ ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଗ କରିଥିଲା? Options are socialist, secular, sovereign, both socialist and secular. Correct answer is both secular and socialist, but both socialist and secular. 42ତମ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଯାହାକି 1976 ମସିହାରେ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ମାନେ ସମାଜବାଦୀ ଏବଂ ସେକ୍ୟୁଲାର ଯାହାକି ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ, ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା 42ତମ ସଂଶୋଧିତ ନିୟମ ଅଧିନିୟମରେ। Question number 26. The preamble states that the Constitution derives its authority from. Options are Indian culture, government of India, the people of India, the Prime Minister. Correct answer is the people of India. Yes, the Indian Constitution says the whole authority lies with the people of India. Question number 27. As per preamble, date of adoption of the Constitution was. ପ୍ରସ୍ତାବନା ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ବିଧାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ତାରିଖ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ସ ଆର୍ 26 ଜାନୁଆରୀ 1950, 26 ନଭେମ୍ବର 1949, 11 ଡିସେମ୍ବର 1946, 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947. Correct answer is 26 November 1949. This date is mentioned on the preamble also, on which the Indian Constitution is adopted or accepted by the Constitutional Assembly unanimously. Question number 28.
The source of India's sovereignty lies in ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଅପସନ୍ସ ଆର୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର, ପିପୁଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ଅଫ୍ ଆୱାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ। Question number 29. Inclusion of the word fraternity is proposed by ସମ୍ବିଧାନରେ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପାଇଁ କିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ସ ଆର୍ ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର, ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର। ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଶବ୍ଦକୁ ସମ୍ବିଧାନରେ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। Question number 30. Before the 42nd Amendment Act 1976, the preamble reserved India to be options are secular, democratic, republic. Second option is sovereign, democratic, republic. Third option is secular, socialist, democratic, republic. And last option is socialist, democratic and republic. Correct answer is second option, that is sovereign, democratic and republic. Because before 42nd Amendment Act, socialist and secular is not added. In the 42nd Amendment Act ରେ ହିଁ socialist ଏବଂ secular ଶବ୍ଦଟିକୁ ଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ sovereign, democratic and a republic ଏହି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ହିଁ ଥିଲା। I hope this video will helpful for you. Thank you.